इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह दो नुक्तों के दरमियान फासला निकालते हैं अपने एक्स वाई मुख्तसों के मुस्तवी में, और हम देखेंगे कि दरअसल ये मसला फिसागोरस का ही एक इस्तेमाल है। तो आइए एक मिसाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक नुक्ता है, हम इसे गहरे रंग से लिखेंगे ताकि ग्राफ पेपर पर साफ नजर आए। तो हमारे पास नुक्ता है 3 - 4। अगर हम इसे ग्राफ पर बनाएं तो हम 1 2 3 आगे जाएंगे और फिर 4 नीचे जाएंगे। 1 2 3 4, बिल्कुल यहाँ ये है 3 - 4। और फर्ज करें हमारे पास एक और नुक्ता भी है 6 0 6 0। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर वाई सिम्प में कोई हरकत नहीं है, हम बस एक्स मेवर पर ही हैं। वाई हम पहला है 0 के, तो ये है 6 0। और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इन दोनों नुक्तों के दरमियान फासला कितना है। ये नीला वाला नुक्ता इस नारंगी वाले नुक्ते से कितना दूर है। और तो हमने कभी ऐसा फासला निकालने का तरीका नहीं देखा होगा। और अब हम सोच रहे हैं कि मसला फिसागोरस की बात क्यों हो रही है। यहाँ तो हमें मुसल्लस नज़र ही नहीं आ रहा, और अगर हमें मुसल्लस नज़र नहीं आ रहा तो हम इसके लिए इसे बना लेते हैं। हम मुसल्लस बनाते हैं। हम ये मुसल्लस बिल्कुल यहाँ बनाते हैं। इसी तरह हम यहाँ कई रंग भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें बात अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये है हमारा मुसल्लस, और हम फौरन पहचान लेंगे कि ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, बिल्कुल यहाँ। इसका वतर सीधा बाएं से दाएं जाता है और दाएं तरफ सीधा ऊपर नीचे जाता है। तो हम एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ये मालूम कर लें कि वतर की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, तो हम मसला फिसागोरस इस्तेमाल करके ये लंबी सिम्त निकाल सकते हैं, जो कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस के सामने वाली सिम्त है, कायमा ज़ाविया का वतर यानी हाइपोटेन्यूज। ये जो यहाँ है फासला, ये फासला इस कायमा ज़ाविया मुसल्लस का वतर है। हम ये लिख लेते हैं, फासला बराबर है वतर के। इस कायमा ज़ाविया मुसल्लस का वतर, तो हम इसे थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। तो ये है वतर बिल्कुल यहाँ, और फिर हमारे पास ये सिम्त है जो दाएं तरफ है, ये सिम्त जो सीधा ऊपर नीचे जाती है, और फिर हमारे पास अपना वतर है। अब हम कैसे मालूम करें? चले इसे डी कहते हैं फासले के लिए। ये हमारी हाइपोटेन्यूज की लंबाई है। हम कैसे मालूम करें कि ये ऊपर नीचे वाली सिमतें और ये वतर वाली सिमत यहाँ कितनी लंबी हैं? तो पहले वतर को देखते हैं। ये फासला कितना है? हम इसे ग्राफ पेपर पर गिन भी सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ एक्स बराबर है, हम सब्ज वाले पर काम कर रहे हैं। यहाँ जहाँ एक्स बराबर है 3 के और यहाँ जहाँ एक्स बराबर है 6 के, ठीक है, हम बस सीधा दाएं जा रहे हैं। ये फासला बिल्कुल वही है जो वहाँ वाला फासला है। तो ये फासला मालूम करने के लिए ये असल में आखिरी नुक्ता x है, और हम दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि हमने सब कुछ मुरबा नुमा करना है, इसलिए अगर मनफी नंबर भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा 6, ये होगा, यहाँ फासला होगा -6, 6-3, ठीक है, 6-3। ये है ये फासला बिल्कुल यहाँ जो बराबर है 3 के। तो हमने असास मालूम कर ली, और बस याद दहानी के लिए ये बराबर है तगय्युर x के। ये हमारे आखिरी -x हमारे शुरू वाले x के बराबर था 6-3। ये है हमारा मससी दहाना x। अब बिल्कुल इसी मंतक से ये ऊंचाई यहाँ हमारा y मुतय्यर होगा, ये हमारा तगय्युर y होगा। यहाँ हम y पर हैं जो बराबर है 0 के। ये वो जगह है जहाँ हम ख़त्म करते हैं, ये हमारा बड़ा y नुक्ता है, और यहाँ हम y पर हैं जो बराबर है -4 के। तो तगय्युर y बराबर है 0 - -4 के। हम बस बड़ी y की कदर तफीक छोटी y की कदर ले रहे हैं, बड़ी x की कदर तफीक छोटी x की कदर। लेकिन हम देखेंगे कि हम इसे अभी मरबा नुमा करने वाले हैं, तो अगर हमने ये उल्टा भी किया तो मनफी नंबर आ जाएगा, लेकिन जवाब फिर भी वही मिलेगा। तो ये बराबर है 4 के। तो ये सिम्त बराबर है 4 के। हम चाहें तो इसे ग्राफ पेपर पर गिन भी सकते हैं, और ये सिम्त बराबर है 3 के। और अब हम मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। मसला फिसागोरस
یہ فاصلہ اصل میں فاصلہ مربع نما ہے۔ فاصلہ مربع نما برابر ہوگا اس مثلثی دہانہ ایکس مربع نما کے، ڈیلٹا ایکس مربع جمع ڈیلٹا وائی مربع جمع ڈیلٹا وائی مربع۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ اسے فاصلے کا ضابطہ بھی کہتے ہیں، یہ بس مسئلہ فیثاغورس ہے۔ یہ سمتی مربع جمع وہ سمتی مربع برابر ہے ہائپوٹینیوس مربع کے، کیونکہ یہ ایک قائمہ زاویہ مثلث ہے۔ تو اب ان نمبروں کے ساتھ اسے لاگو کرتے ہیں، وہ نمبر جو اس وقت ہمارے پاس ہیں۔ تو فاصلہ مربع برابر ہوگا ڈیلٹا ایکس مربع یعنی 3 مربع جمع ڈیلٹا وائی مربع یعنی 4 مربع، جو کہ برابر ہے 9 جمع 16 کے، جو کہ برابر ہے 25 کے۔ تو فاصلہ برابر ہے، ہم یہ لکھ لیتے ہیں دی مربع برابر ہے 25 کے، دی ہمارا فاصلہ ہے، برابر ہے، آپ منفی جذر نہیں لیں گے کیونکہ فاصلہ کبھی منفی نہیں ہو سکتا، تو صرف اصل جذر یعنی منفی جذر 25 کا، جو کہ برابر ہے 5 کے، تو یہ فاصلہ یہاں 5 ہے۔ یا اگر ہم اس فاصلے کو یہاں دیکھیں، یہی اصل سوال تھا، یہ نقطہ اس نقطے سے کتنی دور ہے؟ یہ 5 یونٹس دور ہے۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے، اس سے لوگ فاصلے کا ضابطہ کہتے ہیں، لیکن یہ بس مسئلہ فیثاغورس ہے، اور بس ہمیں ہر وہ طریقہ دکھانے کے لیے جس میں ہم فاصلے کا ضابطہ دیکھیں گے۔ کبھی کبھی لوگ کہیں گے اگر ہمارے پاس 2 نقطے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک نقطہ ہے، اسے ایکس ایک اور وائی ایک کہتے ہیں، تو یہ بس ایک خاص نقطہ ہے، اور ایک اور نقطہ لیتے ہیں جو ہے ایکس 2 وائی 2۔ کبھی کبھی ہم یہ ضابطہ دیکھیں گے کہ فاصلہ ہمیں مختلف طریقوں میں نظر آئے گا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ فاصلہ برابر ہے، اور یہ ضابطہ دیکھنے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ بس مسئلہ فیثاغورس ہے۔ ہم دیکھیں کہ فاصلہ برابر ہے x2 تفریق x1 تفریق x1 مربع جمع y2 y2 منفی y1 مربع۔ ہم یہ بہت سی نصابی کتابوں میں فاصلے کے ضابطے کے طور پر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ فاصلے کا ضابطہ اور اسے یاد کرنا بالکل وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ یہ اصل میں بس مسئلہ فیثاغورس ہے۔ یہ آپ کا تغیر x ہے، اور واقعی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا x پہلے یا دوسرے نمبر پر لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو اس قدر کا منفی بھی مل جائے جب آپ اسے مربع کریں گے تو منفی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو یہاں ہے یہ آپ کا تغیر y ہے، تو یہ بس کہہ رہا ہے کہ فاصلے کا مربع۔ یاد رکھیں اگر ہم اس مساوات کے دونوں طرف مربع کریں تو جذری ختم ہو جائے گا، یہ فاصلے کا مربع ہو جائے گا جو برابر ہے اس مربع عبارت کے ڈیلٹا ایکس مربع یعنی تغیر x، ڈیلٹا کا مطلب ہے تغیر ڈیلٹا ایکس مربع جمع ڈیلٹا وائی مربع۔ ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ڈیلٹا وائی بس تغیر y کو کہتے ہیں، ہمیں شاید یہ پہلے ویڈیو میں بتانا چاہیے تھا۔ اب اسے کچھ اور مثالوں پر لاگو کرتے ہیں، اور ہم بس کچھ نقطے لے لیتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس نقطہ ہے، دیکھیں 1 2 2 3 4 5 6 6 4 6 4، اور فرض کریں ہم یہ فاصلہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے، اور 1 1 2 3 4 5 6 7 یعنی نقطے 1 7 کے درمیان۔ تو ہم یہ فاصلہ یہاں نکالنے لگے ہیں، تو بالکل وہی خیال ہے، ہم بس مسئلہ فیثاغورس استعمال کریں گے۔ آپ یہ فاصلہ نکالیں گے جو ہمارا تغیر x ہے، یہ فاصلہ جو ہے، تو آئیں اسے حل کرتے ہیں۔ تو ہمارا تغیر x ہم بس لے لیں، ہمیں پتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مطلب ہے عام طور پر ہم بڑی x قدر لیں اور اس میں سے ایک چھوٹا x قدر تفریق کریں، لیکن ہم دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں فاصلہ مربع برابر ہے ہمارا تغیر x کیا ہے، تو ہم لے سکتے ہیں بڑا x تفریق چھوٹا x، 1 تفریق -6 1 تفریق -6 مربع جمع تغیر y بڑا y یہاں ہے، یہ ہے 7 7 تفریق -4
7 तफीक मनफी 4 मुरबा। और हमने ये बेतरतीब आदाद लिए हैं तो शायद ये ज़्यादा साफ जवाब ना दें। तो हमें मिलता है कि फासले का ज़ाब्ता बराबर है 1 तफीक मनफी 6, ये है 7 मरबा। और हम इसे यहाँ भी देख सकते हैं। अगर हम गिनती करें, हम जाएं 1 2 3 4 5 6 7, ये वही नंबर है यहाँ, यही आपका बदलाव है। x है जमा 7 मनफी 4, ये बनता है 11, ये 11 है। और हम ये फासला इन खानों पर गिनती भी कर सकते हैं। हम 11 ऊपर जा रहे हैं, हम बस 7 मनफी 4 ले रहे हैं ताकि 11 का फासला मिल जाए। तो जमा करें, 11 मुरब्बा बराबर है d मुरब्बे के। तो हम बस कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो फासला बस ले लें। अगर हम 7 मरबा जमा 11 मरबा लें तो ये बराबर है 170। वो फासला इसका मरबा जज़र होगा, ठीक है। d मरबा बराबर है 170। तो आए 170 का मरबा जज़र लेते हैं और हमें मिलता है 13.0 यानी तकरीबन 13.04। तो ये फासला यहाँ जो हमने निकालने की कोशिश की वो है 13.04। उम्मीद है आपको ये मददगार लगा होगा।